videu moći ćete vidjeti 3D modeliranje i vizualizaciju kuhinje i kuhinskog prostora. Nalazim se na spratu svoje kuće u prostoru koji je predviđen za navedeno rješenje. Dakle, radi se o prostoru L oblika sa dimenzijama 245 cm puta 3 metra i 20 cm sa visinom od 240 cm. Kao što možete vidjeti, posao na pripremi prostora, uključujući elektroinstalacije, vodovodne instalacije, kanalizacione, je već završen, kao i fina obrada poda i zidova. Tako da će ovo biti jedan, nazovimo ga, čist posao gdje će se posvetiti samo dizajniranju kuhinje i vizualizaciji njenog finalnog izgleda. Sam položaj određenih instalacija odaje položaj kuhinskih elemenata, tako da ćemo sa ove strane početi sa jednim ugradbenim visokim frižiderom. Zatim ovdje će da bude instaliran električni šporet sa napom za ventilaciju. Radni prostor će se nastavljati ovam u L obliku. Tu su predviđene instalacije za par kuhinskih aparata. Taj prostor ide sve do sudopera za koji smo od samog početka željeli da se nalazi tačno ispod prozora. Zatim mašina za suđe i koliko prostor bude dozvoljavao još neki određeni kuhinski sadržaj. Što se tiče same radne površine, tu i neće biti nekog prostora za izmjenu jer smo od samog početka i supruga i ja željeli da to sve ima sadržaj upravo koji sam naveo. Mali problem pod navodnicima će praviti viseći elementi, obzirom da ih treba ukrojiti da budu ovdje oko ovog prozora i sam taj položaj nape i visokog frižidera, znači ograničava mogućnost za nekim posebnim dizajnom i sa nekim pretjeranim sadržajem u gornjem dijelu. Tako da moram prostor iskoristiti što bolje, što efektivnije i napraviti neko baš lijepo estetski rješenje. Prostor sa ove druge strane predviđen je kao trpezarija ili prostor za jelo. Ovdje, kao i na cijelom spratu, željeli smo maksimalno svjetlosti, tako da smo sa obje strane ostavili ove velike prozore. Svi vi koji ste pogledali video o fasadi, mogli ste primijetiti da su ovdje bili lukovi i da je cijeli ovaj prostor kuhinje i trpezarije prvobitno bio predviđen kao mala radna soba sa izlazom na takozvanu lođu. Želja nam je bila da se to sve izmijeni jer oboje volimo ravne linije, jednostavan dizajn, a da ne spominjem da je mnogo stabilnije uraditi stolariju ovako u ovoj formi nego u lučnim oblicima. Sve smo te pregrade porušili, ostavio sam armirane betonske vijence koji su bili iznad tih zidova i sakrili smo ih u ove rigips, takozvane kištre u kojima smo ostavili sijalice i sada to sve izgleda ovako malo drugačije. Udaljit ću se još malo od teme i reći da je visina ovog sprata malo manja od one koju bih ja volio, ali to se ovdje nije moglo promijeniti. Trenutno imamo visinu od 240 cm od poda do plafona, odnosno takozvanu svijetlu visinu, i to je ono sa čime raspolažemo. Gore smo u konstruktivnom smislu, umjesto armirano-betonske tavanice ili ploče, imali noseću drvenu konstrukciju, tako da sam želio sve bolje izolirati i onda smo na donju stranu tih greda dodali daščani pokov, 8 cm stiropor i onda uradili sve slojeve, znači po pravilu kako ide mrežica, 2 sloja lijepka i onda dekorativni malter. Tako da je to sa gornje strane smanjilo visinu za nekih 12 cm, a također i ostale podne površine su urađene na sistemu plivajućeg cementnog estriha sa svim slojevima onako po pravilu kako ide termoizolacija, cementni estrih, folija jedna, folija druga i onda ovaj laminat kao završna obrada poda. Sada ću uzeti tačne dimenzije cijelog prostora i početi pripremu 3D modela
na kojem ću raditi rješenje ove kuhinje. Završio sam sa mjerenjem i skiciranjem, tako da se sada bacam na posao 3D modeliranja. Za sve vas koje bude zanimalo u kom programu, odnosno u kom softveru radi modeliranje, dakle to je Google SketchUp se zove softver, tako da možete pogledati, skinuti sebi taj program i pokušati nešto eksperimentisati sami. Evo nas u nastavku, 3D model je napravljen prema dimenzijama koje sam uzeo i daje zaista jednu realnu sliku prostora i oblika prostorije koju posjedujem. Kao što sam naglasio i ranije, ovo je oblik kuhinje koju sam zamišljao od početka, samo je potrebno riješiti položaj određenih elemenata i oblik visećih elemenata. Tako da ovo je prva verzija za koju sam se odlučio. Bila bi bočno ovako sa strane dva ova visoka dijela koja bi tačno udarala u ove spuštene stropove sa sijalicama i onda bih ovdje dodao ovo još jedno kao zaglavlje iznad kuhinje, da li od rigipsa, da li od materijala od kojeg bude napravljena kuhinja, pa postaviti još par nekih sijalica tu. Uglavnom, to rješenje mi nije baš da kažem, da mi je se posebno nešto svidjelo i dojmilo. Ovo zaglavlje ima također malo veću debljinu nego što bih ja htio. Tako da, to je prva varijanta koju nisam dalje ni detaljisao, nego čisto sam htio da vidim, znači, da li je to. Tako da, evo sad ću vam pokazati drugu. Ovo je druga verzija. Dakle, skratio sam kuhinju do početka ovih spuštenih stropova sa sijalicama i sa jedne i sa druge strane. Pa sam htio da napravim tu mogućnost da vidim kako je ako cijelu kuhinju stavim sad ovako na ovaj jedan moderni fazon u ovaj podebljani okvir. Ovdje naravno fali gore i uz plafon, ali vidjevši da nemam dovoljno prostora ovdje u ovoj kuhinji i da mi onda frižider s ove strane u ovom, da kažem, dijelu mora stati kao samostojeći ili da pravim dodatno oko njega drugi okvir, a da ostanu gore ove sijalice. I to mi se nije baš sviđalo, tako da sam na kraju odradio i treće rješenje na kojem sam se i zadržao i koje mislim da će baš kuhinja da izgleda ovako. Ovdje sam se malo potrudio i riješio sam što se tiče i ove dnevne sobe. Dakle, zid na kojem će biti TV, gore je iznad spušteni strop i jedino u ovom dijelu, znači u ovom L obliku, posjeduje i LED traku uz plafon. Također jedno centralno osvjetljenje. Ovamo bi uradio neki dizajn od rigipsa na kojem bi mogli da se ostave telefoni ili da budu poredane utičnice. Uglavnom ovdje također jedan detalj za razbijanje monotonije, a i da sakrije znači ovu vezu. Ovdje se kuhinja veže i naslanja na ovaj zid, tako da bukvalno još ovaj zid produžim i da to izgleda kao da je zid faktički otišao gore skroz. Sa ove strane sam ostavio također ove dva ukrasna oblika koja bi razbila monotoniju ovog zida. Ovdje bi poslije pasala neka fina slika ili ne znam, neki zidni dekor koji bi još doprinio i obogatio ovu dnevnu sobicu. Na prozore velike, znači idu zavjese, a sad ćemo se pogledom vratiti prema kuhinji. Dakle, vidimo ovaj dio koji završava prema trpezariji i želja mi je bila da radnu ploču na kraju spustim u ovom modernom dizajnu kao neki tip vodopada.
Ovdje smo ostavili da se vide pločice koje smo ranije uradili i onda sam stavio tu jednu policu koja bi bila podijeljena na 2 dijela, tako da bi ove sijalice i ona ventilacija koju imamo ovdje bile iza tog nekog ukrasa koji bih tu stavio i onda bi ga ove sijalice odozgo baš lijepo navečer osvjetljavale i davalo bi onako jedan fin detalj na to sve. Što se tiče pogleda iz hodnika prema kuhinji, to izgleda ovako, kao što sam naglasio ranije, znači sudopir je tačno ispred prozora, odnosno ispod. Pored se nalazi mašina za suđe, tu je ladičar i ovdje za ostatak imamo jedan apotekar, jedan manji, a ovdje je jedan veći pored pećnice. U uglu je na L otvaranje, jedan čisto sanduk onako za ostavljanje posuđa. Gore su također sanduci, ovdje u uglu isto jedan koji se otvara na L i onda sa ove strane ovako, evo malo sa bolje Google. Još jedan znači apotekar, ovdje je zamrzivač, ovdje je frižider, gore još jedan sanduk, tu je napa, instalacije za napu i iznad još jedan prostor za iskoristiti i ovdje također. Eto, znači ploča u L obliku, ovdje su utičnice za kuhinjske aparate, tu također. I onda sam s ove strane postavio i jedan trpezarijski stol, par stolica, čisto onako malo da osjetim prostor, da vidim kako bi to sve izgledalo onako kad bi se opremilo. Ovo sada što vam pokazujem je grubi model koji sam poslije izrenderovao da dobije fotorealistični izgled. Tako da ću vam sada pokazati par fotografija nakon što sam to uradio i onda jedan kao kraći video, jednu malu video prezentaciju tog prostora. Pardon, to također daje dobar uvid onako u prostor, jednostavno da osjetite taj ambijent, da li je to ono što želite da imate, da 3D modeliranje stvarno olakšava izbor i posao, tako da nebitno koja je tema, da li je to, ne znam, interijer, eksterijer, klasična arhitektura, čisto da vidite, ne znam, i ulice, i zgradu, sve se može primijeniti, čak i neki produkti, znači ljudi sada rade gotove produkte, recimo prije nego što naprave nešto, naprave 3D model tog produkta, uslikaju ga, stave na internet da ljudi poručuju i tek kad neko poruči, taj model znači ide u proizvodnju i dostavlja se određenom kupcu. Tako da je 3D modeliranje zaista korisno i približava onako ljudima dosta sliku prostora i ambijenta i svega. Ranije sam već radio, ali tada nisam snimao za YouTube i modele za recimo ova vrata koja su tačno znači ljudi napravili onako kako sam ja izmodelirao i recimo da se ja bavim proizvodnjom tih vrata mogao sam koristiti tu sliku kao katalošku i onda kad neko poruči ili kaže hoću ta, znači pravim po mjeri i to je to. Ovdje će biti još nekih zanimljivih detalja oko ovog sprata cijelog, ali vremenom bih mogao napraviti onako par nekih videa, pa ako budete zainteresovani možete se izjasniti u komentarima, a možete i čisto lajkati ovaj video, tako ću ja znati da li vam se ovo sviđa i povremeno praviti ovako neke videe na ove teme. Evo sada par fotografija o kojima sam pričao i da lagano završimo ovaj video. Dok gledate ove finalne fotografije, iskoristit ću priliku da vam se svima zahvalim na odvojenom vremenu za video, a posebno vama koji ste ostali tu do kraja. Još u nastavku pogledajte video vizualizaciju, a mi se vidimo u nekom narednom videu. Ćao!